Pakilala kay Mamila. Mamala, my name is Leo Ana Grace Passion. I am 4 months old. I live in Poblacion Norte, Paniquit, Tarlac. My lola's name is Nilda Villaflor Daguman Passion. My lolo's name is Ernesto Rumbawa Passion. Masa yung alias? Ito daw? Masa yung alias? Masa yung alias? Hindi, sa yung alias. Alias. Sa mga anak. Si Leonardo. Ha? Leonardo. Pero wag ipanagutan. My daddy's name is Leonardo. Ninyo siguro, bawa ka di panagutan. Divorce siya, divorce. Gusto niyo makaistorya? Di ko. Ano man? Huwag mo nakasal. Huwag daw mo nakasal. Balong bukin mo lang nakasal. Nagani ka, balong kong asa ka pala. Asa ka ka mang? Ingon ko anda. Ingon kong video call tani antinuling. Ma, kasakit si antinuling. Storya mo. Isa nga, anong tawagan man imong kasakit man ka ha? Duawa na lang ma, adto na lang ka. Nasa day na nagpuyo. Sa kuan, sa Mandog. Sa ilang mansion. Kinsa man lang bata imong Mother, this is my daughter. You sing to Lola. This is my daughter, Leo Ana Grace Passion. I am 4 months old. I live in Poblacion Norte, Paniquit, Tarlac. My mom's name is Annalyn Daguman Passion. My lola's name is Nilda Villaflor Daguman Passion. My lola's name is Ernesto Rumbawa Passion. My daddy's name is Leonardo. Kadagway na ko man, no? Katong gamay ko, no? Kiss to Lula, kiss to Lula. Kiss, 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 kiss. Kiss kay Lula, kiss kay Lula. Kiss kay Lula, kiss. Kausap na yung ano no? Diya siya mag-birthday. Mag 1 year old siya sa April. Nagkadaysay pa. Duol na lang, uy. Ilan na lang. April, March, natawo. April 14 ni natawo, uy. Kinsa may ka-April niya, si Abrin. April. Anya si Aryan, napadihawan na. Wala na. Balik na lang muna. Igulang ko nalawag sa ilaha. Okay na internet, te? Naguba mo na yung cellphone ni Carlo. Wala niya na-receive akong message. Naguba na yung cellphone ni Carlo. Bakit ka? Ang ginatanaw na po ni Mama kay Sweet Notes. Kiss kay Lola. Lola! Lola Eme!
See you soon. Lah. Hmm. Kakita na, oy. Baba daw. Am I pretty, Lola? Pila na nakabulan? Upat, maglima na sa September 14. 13 days na lang, 5 na siya kabulan. Gakaw na siya og fruit. Sa may amahan, ana. Sa may ana? Si Leonardo. Leonardo. Humugot na. Katugo naman ni Mang. Oo. Ngita na na siyang. Kantahin mag, I want to see the butterfly. I want to see the butterfly. Fly. Hello ba daw? Ay. Nasabit iyang tiil. Nasabit iyang tiil.